बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के हवाले से। ईरान ने इसराइल पर 10वां हमला लॉन्च कर दिया है। 9 हमले पहले किए, अब 10वां मिसाइल हमला ईरान ने इसराइल पर लॉन्च कर दिया और वहां पर 3 बड़े और अहम तरीन टारगेट्स को हिट किया गया है। ये कौन कौन से टारगेट्स हैं, इनकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अमेरिका ने ईरान पर एटमी हमले के हवाले से बाकायदा तौर पे जो है वो इसराइल के साथ डिस्कस कर लिया है और उसकी मंजूरी तक दे दी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने अपनी फ़ौज रवाना की है ईरान की मदद के लिए, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग है उसको डिस्कस किया जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे किसी भी हतमी नताइज की जानिब बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि अरसा दराज हो गया है कि ईरान जो है वो एटमी हमले की जो ब्लैक मेलिंग है उसको बर्दाश्त कर रहा है। अब सूरत हाल ये बनी है कि जिस तरह का हमला ईरान ने अपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों के साथ किया है, उसने इसराइल क्या पूरी दुनिया को एक दफ़ा हिला के रख दिया है। और अब नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर ईरान की सपोर्ट की जा रही है। जहाँ पे अमेरिका और जो मगरबी ममालिक है वो इसराइल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी जानिब इस्लामी ममालिक जो हैं वो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर ममालिक हैं वो ईरान का साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अभी से थोड़ी देर पहले ही ईरान की जानिब से एक और बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफनाक हमला इसराइल के ऊपर किया गया है, जिसमें इसराइल का किर्यात शमूना शहर जो है उसको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, ये जो किर्यात शमूना शहर है बड़ा अहम तरीन शहर है और इसमें ख़ास तौर पे जो इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है वो मौजूद था और उसके जो वेयर हाउस है उसको निशाना बनाया गया है। बहुत बड़ी तबाही मची। अभी तक बताया जा रहा है कि 9 के करीब लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये इसराइली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो इसराइल है उसकी जानिब से जो कैजुअलिटीज़ या फिर उसमें होने वाली जो नुकसानात हैं उसकी तफसील नहीं बताई जाती और बताया जा रहा है कि तब से लेकर अभी तक जो अटैक्स हुए हैं इसमें कम अज़ कम जो है वो इसराइल के 40 से 50 फ़ौजी जो है वो हलाक हो चुके हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से इसको कंफर्म नहीं किया गया है। नाज़रीन, फ़ारस न्यूज़ जो है उसने आज जो है वो एक और इंकशाफ किया है। फ़ारस न्यूज़ ने कहा है कि दुनिया जो है वो अगले 48 घंटों में एक नई जो है वो ईरान को एक नई ताकत के तौर पे देखेगा। ईरान क्या करने जा रहे हैं नाज़रीन, इस हवाले से बहुत अहम चीज़ें हैं। इस वक्त जो अस्करी माहिरीन है और दुनिया की थिंक टैंक हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो एटमी धमाके कर सकता है मुमकिन तौर पे अगले 48 घंटों के दौरान। और ये और सरप्राइजेज़ हमलों के हवाले से नहीं बल्कि ईरान एटमी क़ुव्वत बन के करेगा, क्योंकि ईरान जो है वो उस वक्त आपको पता है कि जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें जब तक ये एटमी ताकत के तौर पे सामने नहीं आता तो फिर डेफिनेटली अमेरिका और इसराइल की जानिब से उनकी जौहरी तनसीबात को हिट करके तबाह करने की मुसलसल धमकियाँ भी दी जाएंगी और हमले किए भी हैं। आज भी नतंस के ऊपर अटैक हुआ है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस पूरे सिनारियो के अंदर अगर देखा जाए तो इसराइल के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसमें ज़्यादातर जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त काफ़ी जो है वो परेशान कुन सूरत हाल इसराइल के अंदर भी है। चाहे जाके लोग जो है वो शेल्टर्स में मौजूद हैं, बड़ी तादाद शेल्टर्स में है, लेकिन इसके बावजूद जो इनकी लीडरशिप है वो भी बंकरों में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो इसराइल को छोड़ जाना चाहते हैं। काफ़ी महफूज बंकर बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देखा कि गज़ा जैसे मनाजर वो आपने वीडियो देखी होगी जिसमें जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक जगह पे पहुंच के तो वहाँ से नज़ारा करें। और दूसरी जानिब नाज़रीन, मेडिटेरेनियन सी जो है उसके करीब इसका नेतन्याहू का घर मौजूद था, उसको ईरानी मिसाइलों ने हिट करके तबाह कर दिया है।
حالانکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، لیکن ایک میسج دیا گیا کہ ایران کی کہاں تک رینج ہے، تو اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت امریکہ کو مسلسل ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں جنگ کے اندر، اور اب ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے ہائی آفیشل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ایک امریکی سفیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو بڑا فیصلہ ہے ایران پر ایٹمی حملے کا، یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ امریکی انتظامیہ جو ہے وہ مل کے ایران کے اوپر بڑا حملہ کر دے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے تو تیاریاں امریکہ کی بھی ہو رہی ہے، لیکن امریکہ کو پتہ نہیں کہ ایران کیا کرے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، یا تو ممکنہ طور پہ ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر کے خود کو دنیا کی نئی ایٹمی طاقت کے طور پہ سامنے لا سکتا ہے، یا پھر کیا ایران کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن ناظرین ایرانی حملوں کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ خان یونس کا علاقہ جہاں پہ اسرائیلی فوج غزہ میں گھسی ہوئی تھی، وہاں سے وہ اب پیچھے ہٹ گئی ہے، اس نے پیک اپ کر لیا ہے اور وہاں سے پیچھے جا رہی، کیونکہ انہیں یہ خطرات موجود ہیں، وارننگز بھی آئی ہیں کہ ایران کی پراکسیز کی جانب سے اور ایران کی جانب سے ہائپرسونک میزائلوں سے یہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کو نشانہ وہاں پہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ایران کی اس وقت کمانڈ ہے، انہوں نے تقریباً کوئی 1300 کے قریب جاسوس پکڑے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے قریب جو صوبہ ہے جو بلوچستان سیستان ہے ان کا، وہاں سے 300 سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا گیا، اور یہ وہ ہیں جن کا BLF کے ساتھ تعلق ہے، اور اسرائیل کی جاسوسی یہ کر رہے تھے، اسرائیل کے لیے یہ کام کر رہے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ایران کو انٹیلیجنس فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، کہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ راستے سے جو ہے وہ ہٹا دی گئی۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ایران ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے وہ غزہ کے اندر موجود جتنے بھی کمانڈ ہے، ان کا ایک پراپر سسٹم موجود ہے۔ ایک شخص کے راستے سے ہٹ جانے سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ فوری طور پہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ پلانڈ ہوتی ہیں کہ اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون جو ہے سسٹم کو سنبھالے گا۔ تو اب جو ہے وہ ایران کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانے کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو شہید کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اگر ناظرین یہ چنگاری جو ہے بھڑک اٹھی تو بہت نقصان اسرائیل کا ہو سکتا ہے، اور امریکہ کا بھی۔ اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین کہ شمالی کوریا نے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے رشیا یوکرائن وار کے اندر شمالی کوریا اپنی فوج کو بنفس نفیس بھیج چکا ہے، اور اب ناظرین جو کم جونگ ہے شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم صرف باتوں کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد کو ایران کی مدد کے لیے بھیجا۔ اور ناظرین اس میں ایران کی جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ، اس کے بعد وار پلان کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے، اور فوج جنگ میں اسرائیل کے خلاف حصہ لینے کے لیے جو شمالی کوریا انہوں نے اپنی فوج روانہ کی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔